दस्ता पानी बोतल सब संध्या 7टा सुधा पूजा पाठ सारा राति आसी 9टा हलानी एपर्यंत सरी पुरोहित दाबी गोटे मुहूर्त मंत्र छाई पारू हाँ आग माई किनियाटा एमती पूजा पाठ कला बोली से साईर तंटी चिपी मारी द्वितीय आउ गोटे आनी जे एटा भी सेगा सब गोटे लाउर मंची एतेबेले मुंड को पित छड़ी गत साईर तंटीटा को कुकुड़ा भलिया मोड़ी देबी तिनी पांजी जीव नंदलाला नंदलाला ए नंदलाला तुंडरे हरि हरि बेकारे तुलसी माला गोबरू मथुरा चले मोरी लीला जे मते विरोध करा करदेवी तार ठिया पाला टिंटिन थाई धड़े कड़े नंदलाला आज्ञा पिता केवंतो कोम बापा नंदलाला आज्ञा दिन पूरी राति 9टा हलानी खरा सब अरेंजमेंट सरी जाई पिता आउ तले देनी कई जल्दी व्यवस्था कर व्यवस्था करे टाइम गड़ी जाऊँगी राति 9टा हलानी भरा अजे बाकाड़ी लेवल ले काम चढ़े दो कहीं ब्लेंडर स्ट्राइक आनी पाइलु जो काम मिला सेइते चढ़े दो पिता हां ताल ठीक अछि आउ चाखना टिका आनी पाइलु सेइटा भी तते कहिया पिताश्री मु माते को कहले हां माते फ्रिज रे देसी चिकन अछि टिके फ्राई करिया हां नले बड़ बड़ काकुड़ी अछि टिके काकुड़ी सब क्लास करिया अरे माते रागी पूरा पच्चो अरे माई चिड़िया का मो पेटो मारी दे खाइबा पीला पीला हमको कोंता करि सला माधवी माधवी ए माधवी जाऊ छी तुम माँ को कौन पैसे तुम माँ को पैसे जिते पूजा पाठ कर हम बाप को पेट मारू समझा कहीं राति 9टा हलानी एपद गोटे पाला लगी जानी संध्या 7टा हेले हम बाप को आज भागवत गोसाईकर जन्मदिन हिंदू पूर्णिमा आज भली दिन में आईस नकले ए घरे कौन चलबनी लंबा करी छाड़ा तो धरे कहीं भागवत गोसाई जन्मदिन हम सब जिन गोटी गोटी कर नहीं आसब ए अनानी तो कम है कि मो कम बेलू के रंग देखु कहीं जा 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 माछ की चिकेन टे फ्राई कर नहीं आसब जा आज देवटा कहीं कहली ना ए घर आईस हो पारबनी आस भागवत गोसाई प्रसाद पाइब पिताश्री टिके सुरापान ना तृप्ति मिलनी माताश्री
ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନି ମତେ। ତମ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏ ମାଧବୀ ମାପି ଚୁପି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ମିଶି ମଦ ପିଉଛ, ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଖରାପ ମାଧବୀ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ ପୁଅକୁ ଲାଳନ ପାଳନ, 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅକୁ କରିବ ଶାସନ, 16 ବର୍ଷ ହେଲେ କରି ପୁତ୍ର ଗଣ। ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷି ଗଣ। ପିତାଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଲାଲା ଆନ୍ଦୋଳନର ଭାଗବତ କହିଲା କଣ କହିଲା? କହିଲା ସଂସାରେ ଥିବୁ ଯେତେ ଦିନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଟିକେ ଖାଇବୁ ବାପ ଧନ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏବେ ସରିବ ବାପ ଧନ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ପର ଧନ ରେ ଦବୁ ମନ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଚୁପ! ଆରେ ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକେଇଛ। ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ରାତି ଅଧରେ ମିଶି ମଦ ପିଉଛ। ଆରେ ମୋ କଥା ମାନ, ତୁ ସେ ମଦ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ପିଇନା। ଆରେ ତୋ କାନ୍ଦରୁ ଧର୍ମ ଓହ୍ଲେଇଯିବ ରେ, ତୋ କାନ୍ଦରୁ ଧର୍ମ ଓହ୍ଲେଇଯିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଧର୍ମ କରିଛି। କି ଧର୍ମ ତମେ ଶିଖେଇଛ? କି ଧର୍ମ ତମ ପୁଅକୁ ଶିଖେଇଛ? ତମେ ହଉଛ ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକେଇଛ, ପରତନ୍ତ୍ରୀ ଟିପି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ତମେ ଚଣ୍ଡାଳ କାମ କରୁଛ। ଛି 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 ଛି, ଅଧର୍ମୀ କୋଉଠିକାର। ଚାକି ମାଇକି ନିଆ ତୁ ମତେ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା। ଆବେ ତମେ ମା ପୁଅ ଦିଟା କାହା ପଇସାରେ ରେସ୍ କରୁଛ? ଦାମୀ କଟନ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଘରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ପୁରୀ ଡାଲି କରି ଡାଲି ଖାଉଛୁ। ସେଜଣ ତ ତଣ୍ଟିରେ ଫାଙ୍କା କରୁନି, କଣ୍ଟାରେ ଲେଖା କିଣି ଦଉଛୁ। ତୁ କରି ମତେ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା କରିବୁ। ଅନାନି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହେକଲାମି ଦେଖାଇଲେ ତ ତଣ୍ଟିଟାକୁ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ମରିଦେବି। ଚିନି ପାଞ୍ଜି ଆବେ ଯା 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 ମାଛ କି ଚିକେନ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇ ଆସିବୁ। ଯା ଆବେ ଯା। ଏ ଘରେ ଆଇଁଷ ହେଇପାରିବନି। ମନା କରିଛି ମାନେ ମନା କରିଛି। ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନି। ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବା ଏକେ ସବୁ ବଡ଼ ପଞ୍ଜା ମୁହଁ ଉପରେ ଜବା ଛାଡ଼ିବିନି ଏ ଛାଡ଼ି ମାଇକି ନା। ଆଜି ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଝିଅଟା ଭାଇଲେ ନାରୀ ହତ୍ୟା ମହାପାପ। ତାଛଡ଼ା ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ତମେ କରିବ ଭବ ଜଳେ। ଆଜି ଶାକାହାରୀ ଚାକରରେ ତମ ଚଳେଇଦବା, ନୋ ଟେନସନ୍। গোবিন্দ 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 মনমনি করে তারো আকৃষ্ট বলিব তারো আকৃষ্ট বলি তারো মরে উঠাও ବାବୁ ପ୍ରସାଦ ନିଅନ୍ତୁ। रोहित ठीक समय प्रसाद नहीं चाहिए। कौ समय प्रसाद सेवन
ସେବନ କରାଯାଏ ସେ କଥା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ପୁରୋହିତ ମଦ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ ଘୋର ପାପ ଲାଗେ। ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପୁରୋହିତ, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଭଳି ଦିନରେ ମଦ ପିଇଲେ ଘୋର ପାପ ପାପ କେମିତିକା ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ? ପାପ କେମିତିକା ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ? ଆତ୍ମାକୁ ବାଧା ଦେବା ମହାପାପ। ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେ ଏକ। ଆତ୍ମା ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ସୁରାପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁରାପାନ କରୁ। ପୂଜା ପାଠ ସରିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ନେବୁ କହ, ଜଲ୍ଦି ଘର ଚାଲି। ଗୋଟେ କୁଆଟ ପଇସା ନେଇଯାଅ, ଏସ୍ କରିବ ଯାଅ। ଦାମୋଦର ପୁରୋହିତ ଦକ୍ଷିଣ ପାଇଁ କେବଳ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଚାହୁଁ। କଣ ପାଇଁ କରେ? ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ପୂଜା କରେ ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଯଜମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇଁ, ଯଜମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ପୁରୋହିତ ଗଙ୍ଗାରେ ଶବ ବିସର୍ଜନ କରି ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ। ତମ ଭଳି ପାଟିମାନ ରାଜରେ ପିତୃପୁରୁଷ କେବେ ବି ପିଣ୍ଡ ପାଇବେନି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭବନ ସେଇଟା କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ନୁହଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଭୋଗ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛ। ଚଣ୍ଡାଳ କର୍ମ କରୁଛ ପାପ କରୁଛ। ପୁରୋହିତ ଚଣ୍ଡାଳ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇବେ। ପୂଜା ପାଇବେ ରାକ୍ଷସ। କଥାଟାକୁ ଜମା ନସାର ପ୍ରସାର ନ କରି ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ଚାଲିଏ ଘର। ଅଭିଶାପର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଖଦେବଠାରୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଭାଗବତ ଜୀବନ, ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ବି ସରିବ। ସେ ଭାଗବତ କଥା ବନ୍ଦ କର। କେଶବ ବଳକଣ୍ଡା ତମ ଭଳି ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ରହି ମହାପାପ। ତମ ଏ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଭାଗବତ ଭଳି ଠକିବେନି। ତମ ଏ ବଳର ଘର ଭଳିଆ ମୁଖାଟା କରିବେନି। କଣ ଏଇଟା କହୁଛି ପୁରୋହିତ? ଭାଗବତ କହିବ ଅଭିଶାପ କରିବ। ପୁରୋହିତ ଅଭିଶାପ ଏ ନନ୍ଦୁ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ, ମୋ ପିତାଶ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଠୁବି ବଡ଼, ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳ ମୋ ପାଇଁ 4 ଧାର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ। ତୁ ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବୁ, ଛାଡ଼ିବେନି ପୁରୋହିତ। ଆଜି ମୁଁ ତୋର ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ନନ୍ଦଦାରା ତୁଣ୍ଡରେ ହରି ହରି ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳା। ଯିଏ ମତେ ବିରୋଧ କଲା କରିଦେବି ତାର ଠିଆ ପାଲା।
कूलू एटा घरे बस खाई खाई पूरा पड़ा है दिन तो मेडिसिन खर्च आरंभ कर तो खाइबा खर्च पर्यंत केते टका खर्च होची तार हिसाब हिसाब रखी हिसाब करी बुझी बापे अजित देता दल से नुए सुखे प्रयोजन एगर मोर बापर पाप कहे सरीबनी एगर जन्म अभिशाप अभिशाप से अभिशाप कथा बंद कर अबे कह को हिसाब ना ता महले मारिबो मारि दो हम बापर पुआ बुन मोर बुन मने हत माही मो मो पे जवाब दो जवाब कैसे को बड़ा बंदा मो पे जवाब दो ए मो कैसा तो मैं गरम को ना कोई ए जा बात को समझ पा अबे गाउलू अबे जा अबे जाओ रे ए नंदू हां एला एला एना देहरे पेट्रोल ढाली एटा सफा कर दो आर अस्थि पाउछ नै समुद्र रे पकाई दबा मुख्य होई जिवो एटा मु तमर पुलिस देबी कोन कोई हाथ लखा पुलिस बापर माने की पूरा गाड़ी कर दो तो पापा का करछ तो पुलिस देबी हाथ लखा आलो कोने एक भाई वंची रही किसी लागो नाही मामू पुलिस दो विचार के मो पर जवाब दो नहीं ये मोहन को मारो नहीं को आओ मारो नहीं को अरे मोहन अरे करे छी रे तो कौन है छी बाबा बोल आ जाए ଆମ ଚିନ୍ନୁଟା ବାହା ହେଇ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଉ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଛି ହେଇଯିବା এই কথা পাই তুমি এমনি ছানিয়াই পড়ছো টি না না এই কথা পাই তুমি এমনি ছানিয়াই পড়ছো বুঝিলা আজকাল পুଅ ঝিଅ মানে নিজ পছন্দরে বাହା হউଛନ୍ତି ଆମ ଚିନୁ ସେମିତି ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବାହା ହେଇ ପଡୁଥିବେ ନୂଆ କଥା ମତେ ଟିକେ କହିଲ ଏଇ କଣ ସେଇ ପଦାର ବାହା ହେଇଛି ସେ କଥା ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ଆକାଶଟା ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ ପାଦ ତଳୁ ତ ମାଟି ପାଦ ତଳୁ ମାଟିଟା ଉଭେଇ ଯିବ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କହୁନ ମୋ ଝିଅର କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କୁହ ପଣ୍ଡା ସାରବେ ଭାଇ ପୁଅକୁ ନାଇଁ କାଇଁ ବସି ପାରିବନି ଭଲ ପାଇ ବାହା ବଟା କୁହ ନା ବାପା ହେଇନି ତମେ ଦାନ ଦୁଆର ଠିଆ ହେଇଯାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ବନ୍ଦାପନା ଖାଇଟା ଧରିକି ଆସ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ମତେ ମାନେ ହାଲକା ଭାବରେ କାହିଁ ନଉଛୁ ଆମେ ପରା ଅଜାତିଆ ଅଛୁଆ ମଣିଷ ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ମାରା ହେଇଯାଏ ଏମିତି ସେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ବସନ୍ତିନି ଆମକୁ ଭାଗବତ ଯିବା ମନା ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ମନା ଓ ମଣିଷ କଣ କରିବ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବ ହେଇଯିବା କିଏ ଭୁଲ କରିଦେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କିଏ ଭୁଲ କରିଦେଲା ବା ଆମ ଚିନ୍ନୁଟା ସେମିତି କଥା ଜମାରୁ କହିବନି କହି ଦଉଛି ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେବେ ତାଳି ବାଜେନି ଆମ ଚିନ୍ନୁଟା ଅଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ମ ହେଲା ସେମିତି କଥା କେବେ ବି କହିବନି ତାଛଡ଼ା ଏଇ ମନ ସାହାଯ୍ୟ ଝିଅ ଆଉ ଆମ ଚିନ୍ନୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଥିବ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଗଲା ବୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାକୁ ବାହା ହେଲେ ଆମ ଘରର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ପାପ ଉପରେ ମା ପାପ ବାପା ସେମାନେ ଆସିଗଲେ ବାପା ସେମାନେ ଆସିଗଲେ ଓହୋ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛ କହିଲ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ବୋଉକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା ତାପରେ କଣ ହବ ସେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଏଇ କଣ तो मुंड मुंड ठीक नहीं तो बुझुछु चिन्नुको पंडा साथे जॉइन भाବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଆଚ୍ଛା ନ କରନ୍ତୁ ଆମ ବୋହୂ ଆମ ଘରେ ରହିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ତମେ ଏଟା ମୁଁ ବନ୍ଦାପନା ଖାଇଟା ବନ୍ଦାପନା ଖାଇଟା ଧରିକି ଆସୁଛି କିଛି ନାହିଁ ଏ ବୋଉ ଠିଆ ହୋ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋ
ଟିକେଟ ବୁଝିଲ ସେ ଘରେ ବସି ପାରିବନି ସେ ଘରେ ବସି ପାରିବନି ମୋ ଜାତି ଅଛୁଆ ଛୋଟ ଜାତି ହେଲେ ମୋ ଜାତିର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ବୁଝିଲ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବନି କେହି କିଛି କହିପାରିବନି ପିତା ବାପା ଭାଇ ଭାଉଜ ପ୍ରଣାମ କର मते प्रणाम करने पूर्व मो प्रश्नर उत्तर दियो तमे चिन्नी को प्रेम विवाह गला परे एक तुम बाबा को पचार ना आम जाति भितर सब जानी सारा पर भी तुम चिन्नी को बाहा हेलो केमिति प्रेमर जाति न थाए ए माए तुम ये घरे बहु हेले सबुदिन तुम घर बंद हो गोटे झील बाप घर सुख अढ़ाई दिव से संपर्क मु चाहे तुम ये घरे पाद देले तुम कांदे कुला बाउंसिया धरी गाँ दांडे बुलब सब पिठा पुड़ा बाजी राजी अच्छी सीता परी पंचकूट दुख को मु सही कहीं मो शाशुकर होची मो पाई वैकुंठ तुम मानकर एत साहस मो सरला निरीह झीटा को बुझे सुझे फसई देव नाई बापा गीता माँ को सब कथा पचारे और गीता माँ सबुत राजी सी राजी होगला तुम मैंने बाध्य कर राजी कर बाध्य करूँ शांत कौन अच्छी तुम मानकर ना जाति प्रति ना परिचय फुला भाई से किले मुठाई हाथ खाई आउ चा घर झुआ बिल बाड़ी गिलासे सब मो पाखे बंधा मूल तो दूर कथा सात जन्म गले ता सुध भी सुझी पाई तमें माने मो झील को बहु करी ए गाँ दांडे छाती फुले कहब देखो पंडा साहब को झील को आम बहु कर नहीं आस तुम मान साहस तो कम देखुची मो टंका सुध मूल सहित कौन मत फेर देवा आमर एत बड़ साहस कौन हम ये आपके पार्टी को केवे आकाश को छुई पार समुद्र बाड़ी को केवे जलमुद्र आमर एत बड़ साहस हबनी आम एटी अछुआ अजातिया मनीष सारा जीवन आम रही प्रेम कथा बुझनी जाती वर्ण इच्छावती प्रखर नदी पर बोही जाती प्रेम सुरे मिसी गीता चिन्हु जदि प्रेम करी निष्पत्ति तमान तुम समस्त इच्छा मो झील को बुला बाईसिया धरी गाँ गाँ बुलब बुलाई घर पर पिठा माग तुम परिष्कार देहरे तेल मालिश कर तेल से कथा नुहे मो शांति कुल व्यवसाय मोर धर्म शाशु शशुर को सेवा करने गोटे बहुर कर्तव्य स्वामी को खुशी स्वामी को आदेश पालन करने गोटे प्रतिबद्धकारी कर्तव्य चुप हो जा एक पंडा झील ये घर बाहरी जीवु ना गोछई तो घर बो भाई ये घर पड़ी रही कह कि कह कुह चिन्मय मुझे कौन कहबी ए जटिल समस्या मुझे कि निष्पत्ति नेबी कुह चिन्मय मुझे कौन कहबी
ଚିନ୍ମୟ ମୁଁ ଏବେ